Mais ne ka plainte ne ma kɛ Chiko kan n'a kɛ faden bɛɛ la ɲɛmɔgɔden n'a ye Traoré yɔrɔ yɔrɔ a ka fɔ ma tout ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ n'a ma kɛ i k'a fɔ ma tout ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ ni ne Chamar Tiani ko tɛ bi n ko tɛ sini wallahi billahi ni ma kɛ Ala kana hɛrɛ kɛ n ye Ala kana hɛrɛ kɛ n kɔ ye ne t'an ka baara kɛ ne Chamar b'a fɔ bi n b'a fɔ sini dɛ association fɛn fɛn bɛ yen a tɔgɔ n'a fɛn bɛɛ an bɛ k'a bɛɛ ɲini an bɛ k'a bɛɛ ɲini sini Chamar t'a dabila dɛ et puis justice français ne a yɛrɛ bɔra k'a fɔ a da la n'o ye Chiko ye ko ne ye ban maliyɛnw na ko ka taa tubabumuso furu ko ka taa tubabumuso furu e bɛ tubabuw ka dugu la i bɔra ka kuma fɔ attention dɛ kuma man ɲi dɛ parce que o de la a bɛ fɔ aw videomaniw ye ko kuma dɔ bɛ yen i man kan tɛ k'a kuma fɔ ne Mali tigi jɔ a jɔyɔrɔ la ne Chamar bɛ n jɔ n jɔyɔrɔ la Chiko ka video an bɛna k'a la maliyɛnden bɛɛ b'a lamɛn Chamar tɛ nkalon tigɛ dɛ a ye mɔgɔw ba neni a ka bɔ hakili ma mais a bɛɛ bɛ yafa ma a bɛɛ bɛ yafa ma parce que n ye mɔgɔw wele n ye responsable wele dɛ mɔgɔ baden de bɛ ka nin suit tubabu b'o la fɛn caman b'o la mais n tɛna olu tɔgɔ fɔ o de la n y'a a video sigi a bɛ yafa ma bɛɛ ka yafa ma mɔgɔ minnu ba bɛ neni a ko la Amara Bacili o Kati 24 o a bɛɛ lajɛlen o bɛɛ ka yafa ma mais Tijo b'a ka baara la dɛ Tijo b'a ka baara la dɛ n bɛ n ka baara la bi n bɛ n ka baara la sini mais a bɛ yafa ma n'o tɛ n ma deli ka mɔgɔ si ka baneni ta n ma deli ka mɔgɔ faneni ta k'a jouer mais a fɔlɔ bɛna kɛ nin ye mais n yɛrɛ ka baara bɛ n permettre k'a ko kɛ voilà donc a bɛ yafa ma Amara Bacili aw bɛɛ lajɛlen wallahi billahi ne tɛ mɔgɔ si jaabi bilen fo ka taa diɲɛ wuli o kɔnɔ o banna pewu n y'o fɔ bɛɛ lajɛlen kɛlɛ bɛ ne ni mɔgɔ min cɛ bɛɛ lajɛlen m'o dɔn n'o ye Arasa ye Arasa mun bɔra ka ne kɔrɔkɛ dɔgɔya n'o ye Sanbaso ye k'an ka ministre dɔgɔya k'an ka députés dɔgɔya ka bɛɛ lajɛlen dɔgɔya donc maliyɛnw ne bɛ aw yɛrɛ bila aw ka juger don min na ne taara polisi la don min na ne taara ka taa tribunal la Chiko kama n bɛ fɛ k'a sara bɛɛ de la dɛ bɛɛ ne Chamar Tiani de bɛna Facebook nettoyer parce que ne mɔgɔ t'a nettoyer ne b'a nettoyer ne mɔgɔ t'a nettoyer ne b'a nettoyer parce que ne ba ka gɛlɛn ma ne fa ka gɛlɛn ma et puis ne furumuso ka gɛlɛn ma ni diɲɛlatigɛ mɔgɔ bɛɛ parce que n'i y'a mɛn ne Chamar Tiani n furumuso don bi n furumuso don sini a bɛ dɔgɔtɔrɔso la dɛ a bɛna jigin san mɔgɔ t'a dɔn Chiko bɔra k'a fɔ Chiko ko ne ye ban maliyɛn musow la k'u ka tugu tubabuw kɔ e Chiko e bɛ tubabuw de ka jamana la a ye mɔgɔw ba nɛnɛ a ka bɔ hakili ma Levan n dɔgɔnin don Levan a bɛ n respecter très bien n dɔgɔnin don dɛ n dɔgɔnin jugujugu yɛrɛ de les Traoré comme moi Levan n'a delila ka kuma mais n delila ka kuma dɔ fɔ a ye a yɛrɛ y'a dɔn Chamar Tiani ye kuma min fɔ a ye tiɲɛ don an bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan mais a bɔra ka kuma min fɔ maliyɛndenw ɲɛna Chamar b'a k'a la bi n b'a k'a la sini bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn mais neni b'a la dɛ mais bɛɛ ka yafa ma bɛɛ ka Chiko lamɛn. Chiko 223 ko a dabɔra o man gɛlɛn a dabɔra tuguni o de ye nɛgɛbɔ ye anw yɛrɛ b'a dɔn nka Chamar ka kɛlɛ banna dugubila ka fisa laada wuli ye n ko ye laada ɲuman ko de ye sinon ni laada kolon don bi y'a wuli laada kolon tɛ wuli o tɛ manamanakan ye sinon aw ka dugu la kɔmɔ bɛ sɔn mais i bɛ faransi ye i tɛ kɔmɔ sɔn yan dɛ donc laada wulila kelen u ka dugubila ka fisa ni laada wuli ye laloma hakili la ko laada kolon fana ko don laada kolon ko tɛ de o ye laada ɲuman ko de sinon fɔlɔbagaw tun bɛ pogo de don o tun ye laada dɔ ye o bibi
Hachem Chico 223 ko a dabora o mangele a dabora tuguni o de nege boy an yɛrɛ b'a dɔn an nege bolen no koyi nka ko dugubila ka fisa lada wuli ye n ko ye lada ɲuman ko de ye sinon ni lada kolon do bi y'a wuli lada kolon tɛ wuli o tɛ manamanakan ye sinon aw ka dugu la kɔmɔ bɛ sɔn mais i bɛ faransi ye i tɛ kɔmɔ sɔn yan dɛ donc lada wulila kelen u ko dugubila ka fisa ni lada wuli ye laloma hakili la ko lada kolon fana ko do lada kolon ko tɛ de o ye lada ɲuman ko de sinon fɔlɔbagaw tun bɛ pogo de do o tun ye lada dɔ ye o bibi Restez connectés. Ah ouais, avec ma connexion code do. Voilà. Awa Keita iga foli be ya. Awa Keita. Safi jabate wadada jilimuso ga sharamani jilimuso ga lafiya le stress zero. Muso kelen be akire dron jebe ba ta ka photocopy. Nyabala tele na mangani chayale ndoko sanfin. Ko safi muso ga dongli da muso ita fo ala ni chala ni baraji. Muso ya to ere da a to ere fo ere ashashim ka to che juguba a to ere tese ka ere tinire safiye dongli nda jinye be Allah me afo alhamdulillah ni ko joni kunande ina fo ko sababu nyuma safi kira sababu nyuma ima donc jeli muso ga aljine iga foli bela jale be jeli muso ga miburu tigi na ya bla yoro mena ni ya boyi ite dugu je ibe sa iga foli be ala mede foli bele babbe kan bela jale de a ajeta o ga foli kamela mo fa do baro ala les lions des lions ala e mami bulu minen ni ko ibo shenche zero beke ibulu ne karika do franchi kono ni jonde be bo jene su godogo ifana ga foli bele babbe yan na zguru kunu nye video ndo ke nye explication do nge do ere ko gonyo koro do ya me koro do ya habibu cham iga foli be ya bafandaw iga foli be o be chokorwa o de nyenga kuma labo ko conseil di aw ma ko nyo fo mu akila bi aw ye fendo ke femi mbesiga aw haketo ini minute trop c'est trop trop c'est trop trop c'est trop trop c'est trop ala bede abete ka bena Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ala billahi ede chetige de anti to fo anti jamu fo ka boko fanani ka banani la be chene voilà donc ma foli be o be la jeli ni sigi ko mi ko Ivan Espagne aba ya to appel do de be ka don kun quoi Ivan Espagne ni bi ka si jugu denya la akunta ka bo onwa ni bi ka galakanyimi denya la akunta ka bo onka me ga kuma fode ni muso koroba langolo do nanga inbox kono kana kibe mana kan fo ko shigo ko ambe kilenye mbi duate ni chokoroba langolo shi donon kungo shigo ambe de kilenya ngana ngo atake mogoni fimbe ke iyere majuguye newe Ivan de la soit disant que salary président ni Espagne o de be permettre ka boniga idoli ka abla kuma min yera tale arranger ataka jama aga peuple arranger e be o de do iga gidida tu fais quoi mo jugu kunfi jugu ni c'est-à-dire jugu ndano bamana ma foto ko jugu kunfi ko ka fusani ni jugu o de kera Ivan ni arastatai wallahi billahi Ivan ni juguti Ivan maras bach kanu tlekele Ivan mashi tlekele ko aras bach kanu ba dusukuna Ivan ye hashididi ni Ivan kun kono jelno ko Ivan ngani yakan Ivan ye actually ke kuna shin billahi Ivan dake mais celle bo on kana jigi ko be Idriss ko ni po attaquer Idriss ne pour rien et alors yani ki
kuna ngoni bo min bi shina e ku bo mani nyamogo de minun ba uni ngoni ayolu de attaquer dani yelen kuma ifo de ko ni ba fika ke tugu sabo e dugukolo kan ni ba fika ke bolo de ngoni tamashiri ni ba ke fade sabo ki ga do sheder kono parce que je nyongo musokoro bebe shederi ndo kono jinya hashidi chokoro bebe shederi ndo kono adobe niu ye ba foko billahi arasa kadi nunu yakate mu fani baka me ka soro arasa niya duma ate nunu boss la fanayi billahi tallahi tamame kuma ani abad dusukuna kelente de me min bonda kona ani min ben dusukuna olu te fesu ya ukelenyi wonu nyamogo dewnde me Ivan bima bi ko ni mini mina ikareshe de katte ni mi duwati ni yente meto ka fo mako tu ni yente meto e ka fo ne mako tu e che jugu de fuar de saraka de koronde blale fabugo bak fabu galaka nyimi de mangoro gere bonde mbe boki baju kono wallahi ne shugo be boke e Ivan babu dinge kono ne be se ba ko ka je iba bu va bri ça veut dire ka la position pour gati la de quand de doit ki ka abu mo ba la me mbi fa ba wati ni de doit arasa na jara ye ne shugo fo ya fam mogo na jara aw ye ne ni fo na majia aw ye ne ni fo jelu be kuma do fo kuma do la kuma e kuma koro de wachi koro do de ko je kono wari be ban sanu be ban sonmo be ban minte ba ko o ye bi fedi ni arasa kanu banan do sukuna do mina ni bora ka de fo koro ko ne fa ne te fa de akanu be ne dusukuna arasa akanu be ne dusukuna ma kanu ko jamo e bachile de ne ma kanu ka fo ko arasa ba kuna de suno anya arasa mani chama ya arasa donc arasa rete ko sa mono chef la anu lu etu mono boy amma boli oluko amma fo olu ay do wiye jaramugo bugu no jaramugo be bo e bamako ka se kai amma tugo olu shiko me ambe tugu dole ko ko adal ye Ivan yere ba don afoko Ivan madda ala ka don keren ni nyuma shila ni ya sege kata la jaba soro Ivan wulu la mercredi doni billahi tallahi ni desugo be wulu mercredi de woni desugo ube c'est-à-dire ube wulu midi moy de baro ni de wulu la midi moy interge hari ka fili kolongo ikango avorter de imanga do na faragi de me jigi mercredi ato ika avorter shingeli kana to kana je kono de suno abika kabila no Ivan yo nyona de e bi permettre katika guide bla ka question do poser une question mimba la malo mais dobe ni do faranya e do ka fo nya chela ko dobe Ivan na dobe arasa la arasa toi tu es intelligent jusqu'à ce point. Comment toi tu peux te minimiser par un petit plat bon à rien comme ça? Comment tu peux te laisser minimiser par un ange humain comme ça? Tu peux te laisser minimiser par un bâtard comme ça? Quelqu'un qui un bon à rien, un fils de pute comme Ivan, comment toi tu peux te minimiser par Ivan jusqu'à ce point? Comment Ivan peut te faire parler devant le monde, et puis fais une main à la fois avec aux questions posées. Dans le direct, je vais faire Ivan, ferme ta gueule. Tu ne me poses pas ce genre de questions. Ivan fana kafsa ni segu tungara ye segu tungara ne o de fo yana e kani sigide ibeka kayene français ya nga problème de e nyamugo de sunguru badde e de la to de mi fi bolo français de faulula français do ke amal de muy e bis e permettre que sigi ko arasa e samara do sa ko ko joli re ko 1,5 million e segu tungara e ti fa de ngui segu tungara billahi e ti fa c'est-à-dire ni mi nye baladen da ya barabadi da billahi e segu tungara mi fa yede me mado e fa aka duruduru flati tambo yani ke e ti sigi Facebook amega fonctionnaire jugu kele amega gouvernance jugu kele amega nga ministre jugu député jugu kele e ministre ko arasba diga chez na samara ko e 1,5 million mais c'est un civil, c'est un citoyen comme toutes les autres. Mugobe mali kono olu e samara do ali 3 millions non ni arasa ko député de wo ko maire de wo ministre do na e samara sa 1,5 million ama ngaya war bombi mais arasa de baraka fonction publique kono ate baraka mali bureau nyana bureau shi kono arasa ba ka bara personnel de la na e war mi soro aka suyar la abode do femi kadi ayre nin kuni hali na sebe ne reshugo ne be samara sa 5 millions ka arasa ba chisena mais ça c'est mon argent, je n'ai jamais volé qui que ce soit. Na mo shi shwe na kadinya kana war do mina ba dola arasa tade aka war ya te baraka fonction kono e biga wari ika impo de arasa de manyamu gode e sunguru badde se gutungara e biga impo sara arasa bajili de ya
yani k'i sigi ko araza bɛ samara dɔ 1 500 000 e fa fɔlɔ ye e den filɛ nin amali demu ye o furakɛ sɔngɔ bɛ 1 500 000 bɔ taxi boli bɔ ɲini k'i ɲamɔgɔ den kari i kun bɛ mɔsɔnkɔrɔ baara la i ma ɲɛ sɔrɔ la i nan'i bo dingɛ sigi lagalaga t'o den nalen ni e den kun kɛra mɔgɔ kɛnɛma anw bɛ ala ɲininka n'a ka ala ko ye tiɲɛ ye quoi parce que Segu Tunkara e man kɛnɛ e den ka kɛnɛya ka kɛ mɔgɔ dafalen ye ba bi anw bɛ ala ɲininka ni ala anw bɛ question poser ala kun quoi en tout cas i den lagalaga t'o den min b'i bolo dɛ i t'i occupé o la fɔlɔ yanni k'i occupé arasibaji ka samarako la den b'e bolo hali a tɛ se ka galama ta ka bila filen kɔnɔ a daji bɛ yɔrɔ a yɛrɛ ma o bi i lagalaga t'o den saraka den i y'o ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o den de b'i bolo hali ni e bɛ taa palais présidentiel la misigɛn boîte de b'e sen na e bɛ misigɛn boîte de don i sen na ka t'i jɔ mais Segu Tunkara c'est à dire ne t'a dɔn pour dire que toi tu es malien moi j'ai honte. La vie de ma mère, moi j'ai honte. Moi j'ai honte de taper ma poitrine devant toi que je suis malien. Parce que tellement tu me fais honte. Je sais pas, je ne sais même pas comment te qualifier. La vie de ma mère, je ne sais pas comment te qualifier. Parce que tu es un gros fils de pute. Tu es un bonarien, la vie de ma mère. Comment est-ce que Ebini Sigi, quoi, ça m'a au pays fois avec Calais Kouranega. Vraiment, ridicule des Maliens, Faratoun, quoi. Le ridicule ne tue pas le Malien. Tu vois un Segu Tunkara, un Amara Bachile, un Kadi 24, tout cela c'est le même fiche de plus, c'est le même bâtard, Bilay. Nous nous bâtard façon à quelle dit. Aouka, Idriss Konpo Kafsani Segu Tunkara, Pene, Ala Djougou Kunkelen Kafsani, ni Djougou et quoi. Parce que Idriss n'a jamais aimé Rassa. Idriss il a toujours été clair et net. Il a toujours dit. Lui n'a jamais aimé Rasta, il ne va jamais aimer Rasta. Donc nous on connaît Idriss tel qu'un ennemi de Rasta, un pur ennemi de Rasta. Mais c'est là qui court auprès de Rasta, autour de Rasta, qui se passe pour un, je sais pas comment dire, ou bien qui est Rasta ni Kasor, Rasta Djuguni Fion de dos, ou bien qui est là, ou question posée à bas fouille droit, ou bien dit Rasta Djuguma, ou bien on le qualifie Djougodi. Au moins un Idriss allait à Ira, clair et net, devant tout le monde, quoi, allait être Rastafani, à Madelika Cédère, adhéré les kélé, allait Madelika Rasta Kanou les kélé, mais allait Koni, allait Rasta Djougouti, allait Rasta Ko, à Eric, allait à Bokafo. Mais il y a mon 2 minutes mettre les canaux, quoi, bi, ou bien à des Rasta vivre Rasta demain, ou bien à quoi Rasta et Nifanake. E amara bajili fa foro de sunguru ba muso koro de e baye jukeli ga sotara manu ni duruni koro bamako an bela jere yaye e fa foro de ni barika kumbe e la de e kume nye soro iga fajari fere ni ga sarjari fere la hali manya ar jisma fere e ba e amara sunguru ba koro len de ni e blar jisma fere la te nye soro la ni kuma na sa va fo ko idaka jugu mais pourtant o be mo ker chauffer o be na mo provoquer ki blaka kuma ni kuma na dro mala me na fo wa shigo ite mo bonya. Est-ce que nous ni bonya kaka aw ka ni sunguru ba den koro nu laje yana aw ko usigi de ko arasa ya tia ya dlon aw nyamogo den nu ni aw baw ku nyana ko aw baw ye to duman tobi ko aw baw klela aw faw ya aw baw ma deli ka fo aw faw ye ku kele ko non pourquoi arasa taraka aw to faw blala o ko arasa de kuma bla ko na aw baw ku ngani mais aw de blala arasa ko arasa mana boka kuma ni kele fodro no ba décortiquer ka décortiquer che mana kuma fodro do be parfum kala do be samara do asena do be bloquer do akana kuma nyere be tlaka na sigara ba ci yere tloko ba fo no na mi fo ni te na e video do ke video déjà arasa ka video kele te mi be 1 heure de temps duguma arasa ka video be video chande mais 2 heures de temps video ou be ta tike 3 minutes drone tike ka bo ola kano di mo ma wa arasa ni fo mais aw ba bien no ay ma mi fo pour ka to fo ira ko defika mom bonda ko no fle ne ka bonda ko no ni pourquoi ne arasa e kuma mi fo na nyana aw nyamogo de sunguru ba pede ko no aw te boko fo amara bajili kabine wulula ne ba do e fa kumbe e ba juga domina aya da côté gauche de billahi parce que ni muso juga côté gauche ga ni aye konota o de mana wulu o de de ngalala amara ni e ba kumbe wulu e kuma galaka ni ne kabo parce que kake ngana ye foka temi yere wulu baka imana jendo jogo e bi bashimi de ina jendo wa amara bab abara kera ngana ye akwa be mindu ara yere wulu bato nkondo e kera maraka ula jaka di nyamugodi e ba maraka dube kono maraka labe maraka muso mana minye nyamugodi wulu ka amara babo kati 24 mois toi n'était occupé et là quoi parce que non man kuma nyana mo ga entend occupé poubelle là quoi parce que toi tu n'es qu'un gros fils de pute ni ba fait que sur il suffit que eketane e KFC la drogue donner ça dima i bi ku yi furu nazu men fa wala drogue noti c'est fini abe bodro vive arna sangare vive sola baya hydra vive karsa e nyamo go de sunguru ba de korole
Kati beme kati bela jalen ta ka déplacer ka a reconstruction ki iba bodine kan. Aya famanda. Ne kati reconstruction ma reconstruction iba bodine kan. Opi hera wara be gera wara ngolo de kan dimi quoi. A beni ba tellement que mon cœur est chaud. J'ai eu mal à j'ai eu migraine billahi ngolo be nyinga exploser quoi. Moi je ne peux pas comprendre que Ivan Coco Ivan le lion et bag moyen que lion lion awa dukono wo yero dmane ni ka lion ko kuma ponye bidwate sunguru bade na maja yere mo ko non be ki nege wo kono olu de be ibe olu de itene balo itene to tene ko ne ba ko sunguru bade se ko tungara yani ki pe arasa ka samara ko la iga delaga to amali demu demi film yi bulu de ti occupé ou la folo et den flene faden kenega e den de se ka présenter o te ka préoccupation doy faden kenega aide na fara ko muso ka bonu dewnye chaw ka bonu dewnye et te se ki boni mus idée ka yira mo la et te se ka idée présenter mo chila tijo de pareil regarde moi un salon comme ça to be muso nyuma furula ale nyamu den dara to muso chumu ka bo tijo fana ebe songi I kan ni sunguru ba den koro nyintolile tijo nyinte son muso nyinte son to muso ere jene la ma ere kasa mande kuma to muso koroba to ali jukele nyuma otesi ajube jale no ji fo to ju kono to bu disu go shini muso farafi muso de ada farafi muso ka shiekele abeni ngolo ba shinjiche o ka fsani to muso shietai iga shiekele ga farafi muso la sufe anaga wusulan kasa baya sigle chema o ka fsani ka shietake to bula tele kono to muso ko mafo ne adamene ngere mene to muso nyuma soro inye ne to muso jeni ne ya soro dugu ngona ne na kera nyo fe pendant 2 ans elle avait 19 ans hein, de 18 ans jusqu'à 20 ans en meilleur fait elle a son 18 ans jusqu'à 20 ans en meilleur fait tu yo ya ret na sika fukibira to muso ko fo onye 18 ans jusqu'à 20 ans à part ça malende ni mato ni foni tara ko la yana suno malende ka to muso soro ya demiseni chini ayu wele kana kuku bonu utu ku ka to muso yi aya be wele ku la jo ku ka bonu ka to muso jenu tula iba soro do be si wishi beta fo 72 ans har makoro muso do ka koron makoro muso yi mais olu be tla ka boku disi ko side ko mali yana ke iga fo ko mali ibe mali jo iti nyamo ko dende ke ka dujo folo musokoro do bi bolo ni nere nga bonku ko la dro ni be to ala dro ba futo wa ko abuse de section je sais pas ne tarobe nous ke choko mina ne tarobe ni vous arrivez à avec ni musokoro nous satisfier choko mina quoi aw yere be satisfier choko mina quoi wallahi billahi parce que to muso ni ajuke ne tla la dro kono dimi bi mine kono dimi be ni ka penya mo ko denti mais ou te boko fo mo ko yere u bu kashi ko ekran no ko fe de arasta ese kutungara kabe ala yanda mi muso sabla I muso ni aye ni talbi koromuso ta kake babie talbi koromuso de du tal so kutungara muso te ka jugu tel man aye bila ba fo talbi koromuso fa kele mbakili de mai ci muso mai ele mai vraiment ne ta do bora village mina mali kono quoi vraiment kam malende aye tout be ne la parce que malende be ci kay mais nyamo ko demfle ne 40 la botte la foi la muso soro ni muni sisa je sais pas parce que tché ni kera fanta ya au moins si akake charme do bi la quoi mais c'est vous tungara nyeda ni fali belekili be de kili nyeda ni fali belekili be de kili mais aw ba wuto la ka o permettre kana o sigi da rasta nyamu muso ko de o tese ka jela bana ni mo ka be jela bishina be jewra la muso ko de le wallahi muso mande o te jef la ke jela fle ne ay jela la je ay ko be ya soro ko ina na bora madala kan changer da ko rasta ngwa be fonni ma ko muso nyumandiya ni horango ko miya kam ba kuma mene intéressé do nyobla tijo de pare kan meme takan meme da sama de Paris te yeshiko ka kuma me allô ngo est-ce que nous do be se ka se malla counto
La ilaha illallah. Aïda, ko Mali est la côté bleu ça. Ko mena le ko be na boya ça. Aya, Samade Tara. Samade appelle do. Le vrai Chico. Chico de Chico. Nite mrodo iba fa mako hey. Wallahi billahi nite mrodo iba fa mako hey. Hey. Comme Zoroba yenia. Bogo munu muna tijo fea. Ame ningali gege. Abebe ya fama. Hello. Akame keli de magom sokoroba kwa. Awa akame keli de magom sokoroba. Kelibe Dr. Sula abna jigi bi. Antano abe jigi bi wa be siningo. Ibe do o gego. Mais mais est-ce que ale ka kene? Voilà. Dani ne bega blala. Hein? Dani ne bega blala. Non, bon, ni mo sugu flè tudo, ni mo sugu flè a beni sans prenche, al ni ne na nyogo, al ni e ba tudo c'est pour cela, e ba tellement qui ne dusu ka bo, ne te fait kan afficher réseaux sociaux kan, ne te met do fara donner la meta kasofu là. Non, ante kasofu là. C'est pour cela te fait kan yera afficher réseaux sociaux kan. Tudo ibene banente ibene fenge, ni ye ni te muru do kono français ou ku sago ke nanga ke camara bela nyamugo de ne. Wallahi. Mbiye yoro France moi je fait ça. Quel était ça? Oube Ebara, anana worde ini ça. Mais mo bega du donner nous. Non mais comment sugu kuma ayere be kuma munna na abiga ne énervé biga la mais abiga énervé de quoi. Abena lache. Merci. Mais aramade est-ce que tu dois nous mo sugu? Est-ce que bange somo bu la folo? Parce que era ne musofe yaya era be keli doro avec mogo munu fanu banenini otala ale jigina ka bo jologo de la fatale la batale la merci fatale la ou be batale la voilà mais Mali tijo Mali chena re Mali ejo atobe ejo angala me musulman dia ni wara ko mi ala mere ka faga ngata dala kan ejo oro imana nyegwani soro dro gela mane soro seli umana sunya ube duwe garasa niye ka soro arasa juguni fi ala me quoi ube jirano anga tabam poja ku abafu yedro ubata wore ba ko jigoro ko be akabo aklima mais ne be mo la poser ale ajira wallahi bila ne be mo la poser ale te rasta fani amadeli ka ke sedere amadeli ka sedere adere kile ale madeli ka rasta ka de ga ministre be ga le goja ale ba rasta jugudi ale ba rasta ko aka tereri ale ka boka fo adna me mais nyamogo demino be kile kan ko la ko bi ubena de rasta viva rasta deme ubena ko rasta ni fanake amara bajili fa foro de sunguru ba muso koro de ba amara be ya fama jukeli ga sodra manu ni duruni un koro ba mako ambela jere yayi fa foro de ni barika kume ela de kume nyesoro iga fasali fere ni ga sarjer fere la hali manya ar jisma fere ba amara sunguru ba koro lenti ni blar jisma fere la te nyesoro la ni kuma na sa wa fo ko idaka jugu mais pourtant we mo ker sofe we na mo provoquer ki blaka kuma ni kuma na dro mala mera fo wa shigo ide mo bonya. Est-ce que nous ni bonya gaga aw ni sunguru badden koro nu laje yana ko usigide ko arasa ya chiya ya tlon aw nyamogo denu ni aw baw nyana ko aw baw yeto duman tobi ko aw baw klela aw faw ya aw baw madani ga fo aw faw yo kele ko non pourquoi arasa taraka aw to faw blala ko arasa de kuma bla ko na baw ngai mais aw de blala arasa mana ko ka kuma ni kele fodro no badde ko tike ka de ko je mana kuma fodro ko parfum kala do be samara do se kuma ka whatsapp parce que mo ko kala kana sigara ba ci ret lo ko ba ko no ne mi fo ni de na video déjà arasa ka video kele te be 1 heure de temps duguma arasa ka video chande mais 2 heures de temps video ko be ta tike 3 minutes drone tike ka bo ola kano di mo ma wa arasa ni fo mais aw ba bien no ay ma mi no fo pour ka to fo ira ko defe ka mom bonda ko no file ne ka bonda ko no ni mais ya boy da ko no chien pour ko ne arasa e kuma mi fo na nyana aw nyamu ko de sunguru ba pede ko no aw te boko fo amara bajili kabine wulula ne ba do e fa kumi e ba jugo domina aya da côté gauche de billahi parce que ne muso juga côté gauche ka ni
ay kono ta o de mana wolo o de ke de ngala ma amara ni e bak me wolo e kuma gala ka ni ka bo parce que ka ken ngana e foka teni yere wolo baka imana jendo jogo e bi bashimi de idna jendo wa amara bab abara kara ngana e akwa be mindu ara yere wolo bato ni kono e kera maraka wala jakati nyamo wodi e ba maraka dube kono maraka labbe maraka muso mana mi nyamo wodi wolo ka amara babo kati 24 mois toi n'était occupé là quoi parce que non man kuma nyana mo nyana mo ka entend occupé poubelle là quoi parce que toi n'est qu'un gros fils de pute ni ba fait que sur il suffit que ekatane e KFC la drogue donner ça la dima il bi oui furu nazo mais fa la drogue c'est fini de podro a vivre arna sangare vivre sola ba hydra vivre karsa e nyamo go de sunguru ba de korole kati bela jalenta ka déplacer ka a reconstruction qui iba botineka mais quand il reconstruit ma reconstruit il pas botineka au pire là on va gérer la prochaine OK maman est à l'hôpital j'ai eu migraine d'accord je viens semaine prochaine moi je ne peux pas comprendre que Ivan Coco Ivan le lion il pas quelque chose t'as pas vu lion awa dukono wo yoro man ni kan ko kuma ko nyimbi duwate sunguru bade là moi j'ai quelque chose tout là ne ba fo sunguru bade se ko tungara arata ka samara ko la iga delaga to amali demu de mi flini bulo de ti occupé ou la folo e dem flene faden kenaka e den de se ka présenter o te ka préoccupation de Allahu akbar kenaka ede na fara ko muso ka bonu de onye chewa ka bonu de onye esa ale ba la bando ide ka yira mo ya naka se kutungara de pe esa ba la bando ese ka ide représenter mo shila esa be forma do malla ase forma la la bantu de alaba forma muso tugo ka bo etijo fana ebe songi I kan ni sunguru ba de koro nyintolile ti do nyinde so muso nyinde so to muso ere jene la ma ere kasa mande kuma to muso korobato ali jukele nyuma odesi ajele do tifo to jukono to bu disu go shini muso farafi muso de ya da farafi muso ka shiekele abeni ngolo ba shinjiche o ka fsani to muso shie tai comme to koroba ke farafi muso la souffre ana muso kasa boya sigle chema o ka fsani ka shie taketo to muso ne adamene inyere mene to muso nyuma soro inye ne muso sheni esa ba kono me to di aga me malla elle avait 19 ans hein, de 18 ans jusqu'à 20 ans en meilleur fait elle a 18 ans jusqu'à 20 ans en meilleur fait yo ya ret na sika fukibra to muso ko fo onye 18 ans jusqu'à 20 ans à part ça malende ni mato ni foni tara ko la yana sinon malende ka to muso ya de chini ayu wala me to mje genga bango ko to muso yi aya be wele ku la jo ku ko bonu ko to muso jenu tula iba so to be si wi jibe ta fo 60 2000 makoro muso yi mais on le la ka boku tisu ko jide ko mali yana ke iga fo ko mali ibe mali jo iti nyamo ko dende ki ka dujo folo musokoro do bi bolo ni nere nga bonku ko la dro ni be to ala dro ba futo wa ko abus de sexe je sais pas ne taro be nu ke to mina ne taro be ni vous arrivez avec ni musokoro no satisfait to mina ko aw yere be satisfait to mina ko wallahi billahi to muso ni a juke ne tla dro ko no dimi bi mine e gogo arrête ka be nyamo ko denti mais ko te ko ere ubu kashe ko ekran no ko fede arasta ese utungara kabe ana yanda mi muso sabla I muso ni aye ni talbi ko muso sanjale beneni muso so utungara muso teka jugu telma ni aye bile ba fuko talbi ko muso fakele mbakili de mai I muso mai ere mai vraiment ne tado bora village mina mali kono quoi vraiment e kamale de ere tuti benela parce que malen tebe chekai mais e nyamo ko demfle ne 40 la botte la foi la muso soro ni mun siza je sais pas parce que je ni kera fanta ya au moins si aka ke charme do bi la quoi mais c'est vous tungara nyeda ni fali belekili bedekili nyeda ni fali belekili bedekili mais awa auto la ka o permettre kana o sigida rasta nyamugo muso kolonde o tese ka jela bane mo do rasta mo e ka be jela piscina be jewla muso kolonde le do wallahi muso mande o te jef la ke jela fle ne ay jela la je ay ko be asoro ni kuina abu mo jere bora kasola ramame
mais a bɔra ma dala kan changer da ko rasta ngwa be fo ne ma ko muso mandiya ni horon ko miya ka mine ka faga ngata dala kan dabla o de horon mais horon yi mana nya gwani soro dro gele mana soro seli u mana sunya tranche u mana sunya dro ebe bosa ka yoro be ke soni makaroni o de ko horon nyai o de ko horon nyai aka ngogo mbonya jamana ngono ne e Ivan nala ni kira sona e ka pere ka mulo shini 19h mena e kama e pere mena sando ke bugo hali o sante na climat ay mun ke level urubadi jete saka boka mo kelen porna jodro boka ak contredit ou be kuma sadru ba makiye ka ni ay bi yere bi kala ala ba fuko che mi fonite aw ye mun desu de aw silo ka onyat na ka proposition janga débat ñoo fe aw tese kana aw tese ka sujet créer aw yere ka proposition créer anga débatté mali ko yere kungonga mais aw ba wo kipe arasta de la mali ba aw ñefe aw ba drapeau be ka jeni norla iba fo fe wore mali drapeau be ka fofu buramatari kasi Senegal kuna chini akashira fa nyeji kumenyini kapa bo burama kasi ikasira Senegal vraiment kasi jaranya benama kasi uyenyeji jesa bonna anga kasi kidali sisa na anga mali jo sisa ni ngane eso akinadla mais nyamo tellement que tel président tel peuple mali kan wele tene tel président ay un peuple un but une fois ay au boy akake tel président tel peuple tel peuple malien flemmé c'est-à-dire objectif de malien na nous n'avons aucun objectif de malien na malien objectif de drone de kasi ko un pas en avant deux pas en arrière malien objectif de drone ou dès qu'il y ait na fera ko karsa ko lui il est un peu non c'est fini tout le monde a bois derrière rasa ya fait je fais tout là. Rasta n'est pas un président, Rasta n'est pas un député, Rasta n'est pas un ministre, Rasta n'est pas un maire, ou couler Rasta de nos donc, Mali problème est Rasta de ça. Ouais, Rasta est nationalité français. Rasta n'est pas français, Rasta n'est pas un ministre, Rasta n'est pas un député, Rasta n'est pas un maire. Comment que au TCK, au Nishi, au Jamana, réalité, mamé, au Nishi, un révolutionnaire ou dema, quand au bolu critiquer, au Jamana Jono, donc là où il y a Arasa critiquer, Arasa de Malinjo, wa. Arasa de Malinjo, Yamogo de Sumuru Bade, Nagana Ulaga Jarake, Kavi Facebook, Makere, Arasa n'a pas pu Yamogo de tourner de Facebook, aïe, Jamaminaula, ou Yongo de Adronido. Oh, Yongo de Adronido. E na bulinya comme ça kan ne ni ne nyangi yere c'est-à-dire ne joli de be joko mo c'est-à-dire mo dafale mo ku be femi e nyangi nyekele ni e ala ni kirete nyangi ya ibe ya fama very bad mana taka bo itembara badinga ebe muni ye sisa kan na fora kan de buluguru kan de physique kele la de kan de morani kele la nyangi e ni bache na awu ye ka very bad de taka be itembara badinga e seka mun kala e be seka mun de nyana iya manga kala ni fiato ko ni ko ne ka nya ye ka ya mi ko ni lo ka kera na yere nyina aya mi na ko bodi ne fara nyangi kai wodi ça dire nyangi c'est fou de malien quoi comment veux-tu que mo mi nye fiato e handicapé e te fo yi nyina ni verte ni na tin bakele le bi tembara pade ça fait ire pese le te me kilo tan duro o lu dun ngoro be kele français c'est do be nu ni nyangi bla bla ka beni ba be nyangi la wi comment le téléphone oui nyangi la wuli mais olu nyangi nu la bu permettre ka nu sigi anga écran ko ka nga forfait ou ben gale massacrer forfait ko ka gele ni clé na to mina il ta forfait que mala ta yi tisa vidéo kele la mo bina nga forfait massacrer ne sujet point tout bolo rasta mane be je tokodi au sujet tout bolo kidal drapeau jenni be dabla tokodi au sujet tout bolo amese ka anga comment on appelle un commissaire nous occupé le Kidal. Amese ko le récupérer tokodi. Uto lu fode. Anga sora su mina mo mantu ngola. Anga kele ko lu ko soro tokodi. Crise me mali ko no crise me ban tokodi. Utela no sujet de ubina de rasbach. Parce que rasbach lu ko cauchemar di. Sogoma ube sogo la telefo ube sogo aru tamato. Ibaro sogo ni so minga dugo sogo ko no itamato ko sogo we sogo dugo mamba ide. Nunu tamato ale nunu musoka ube sogo arasala. Ça vraiment ça que cauchemar. Ah oui.
C'est bon. Ar moto klonda me yeli ke kateme enyamo hode nyekene nindi nyende so nyende so ire maku ire teso kwa lere beta balon tan no nyangi ire kon vraiment ne ko ta do sa me nyangi kan fi to mina e beta balon tan fiento ni balon ala fiento révolutionnaire fiento journaliste hali français minu français ya olu minye français créé de olu minu nya an langue of olu minu langue officielle olu ire pe ya fiento ma ke journaliste folo Fiento ma kuma ana maki animateur kuma te ka journaliste mais Mali de la ibe ni bay Mali de la ibe fiento e journaliste do Mali de la ibe fiento e a révolutionnaire foli sinon ni nyangi be franchia wallahi billahi we eddo nyina e nyangi te barake france na pare wala france ko ga visa réfugié nyangi lo parce que waro ni nyangi mo sun na ya abena ke sarchidi parce que tese ka barake ate o no grate se ka tota fuga de medical logement dama kalo kala kana saradota il y a un moment qui a envoyé un message là. Il souffle avec Fatou Marayoro de là. Avec Français au sol de Kono. Français de Balou. Aka Koura wa Saraga Djouba Sara. Maké Doni. Ou te seka Gefana parce que Koko c'est un amalgame. Ate seka Ge. Nyaki Fana Mbira Fara isu de Magodo Kaya. O nyona keme de Malien nyona keme de ni association ina. Ni nyaki Fana na Fara ko te ka do Fara jama kay. Français be ka ala mine ka dobo jama la o be ka na ko be na doni Fara ko. La sana il est là. Moi defala wana ko nous rechercher Il est là, regarde. La sana il met j'aime. Regarde. Toi tu peux faire quel travail? Il était dans la giga ou wa garage ba chino fe giga évidence ro fanana. Non, vraiment maliko ko ni iki dabbo la wadi nafaka boy mako. Balon ta mana wuli dusu sumata la. Politique mana wuli dusu sumata la. Donc il da o mana wuli dusu sumata fashi. Justement, Mali Fassi, quoi journaliste et Alain Kirache, qui doit présenter en tant que journaliste? Quelqu'un qui ne voit rien? Non, vraiment, les Babla, Nalan Kirache, la Chine 19h, Nel Ivan, Amenyawana. Ivan Nel et ça faut finir pour fondre le bon, ni Mijolo Kariba, bien imité. Mijolo de Karaka pour Facebook. Et vidéo Karabi Yeremina là. C'est où Tungara, il est Ivan de. Aw na shugo de benyona wa aw ko go munye ko ma banan dabla men banan te dabla nya mo wotte nya kanka de ka fanga shi doki ibolo sura anyana ça c'est hors de question nete kanga keleke mo ka donner moi je vais pas une récompense moi je vais juste combattre pour mon pays mo ko me feka ka anga ko jugu ira ana fem nu kashelo duguma ni anga waru be ga shanga e bo be ga taga de sumuru bo mo ga voyage nay aw ta tayoro donne mo ko me ba tayoro do loko ko o be na aw bo anga war tayoro kala ni mo ko bi ata ko la bi nya mo dinkare sube ko tlebeje dugubeje c'est clair et net ni mo epita e mbaw blaya salam alaikum ok Samari Ouais. ah yekuma be la mero Ouais, il y a la main Tido. voilà ako Oh, bon, nous tate mal. Nous tate mal. ako kone frumso déjà ibaro a yɛrɛ sɔsɔ sisan a ko ne ba maliyɛn muso la ko ka taa tɔgɔmuso furu déjà ale bɛ erreur la o ye SOS racisme ye a tɛ loi dɔn o de la mɔgɔ bɛ video kɛ mais u t'a dɔn u bɛ kuma mun fɔ quoi o tɛ tiɲɛ donc ne ka plainte b'a kan ne ma plainte kɛ ɔrɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ bɔ ka n ba neni a bɛ bɔ ka n dɔgɔya est-ce que ne delila ka a tɔgɔ ni fɛnw bɛɛ fɔ wa est-ce que ne delila k'a fa neni k'a ba neni wa donc o justice fɛnɛ bɛ yen Dani bɛɛ b'a kalama e ye Jikɔrɔnka ne ye Jikɔrɔnka ye ale Dani ma bɔ video la Dani bɛ si k'o dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ si k'o dɔn donc ko bɛ yɛlɛ ka yɛlɛ dɔɔni o de la n bɛ ka kuma fɔ dɛ n ko fa de na n ba de na n ye muɲu k'an muɲu mais muɲu banna kɛlɛ ka jigin
Ne Kelly jikina, meta pour si là, y a pas de problème. Avocat Bambolo. Avocat Bambolo, Amassara. Amassara de. Avocat Bambolo, Amassara. Donc, ne ferait pas sarali te que fouille. Aye kuma mu fo, akabo aklima. Mais Malien ta kalama. Ebe mogoka dugula. Malien dama jojoli. Ale bega tugu arasa munko. Arasa faye to muso furuya. No e Bachili. Bachili ye to muso furuya. Mesega kane. Bachili aras bat afa. Oye to muso furuya. Pour que kaka nationalité soroya. Abora tuguni ka fo kone muso koro bay. Amafo. Ayafo obi amafo. Ayafo. Merci. Donc, vas-y. Tapsi de mec là qui t'a ça. Ok, vas-y. Non, bon, il va dans, au fait, mais est-ce que si on y est, est-ce qu'à bis avec Nakla la vidéo la bis qui a la vidéo la main? Parce que tu dis, et pas, je n'ai très fin de quoi, il t'a canasé quoi. Il t'a canasé vraiment. Arama de bête qu'il est. Arama de bête qu'il est. Bon, nous sous de bêta manamanasa, ou bas foko alaga saya non, ok. Il bagara mugom te sima. Keli erebe sigo toko donjia kona. Attends. Adela ka Keli sigile vidéo la folo ko Keli biga maliko kuma fo. Mais Keli n'a rien à voir dedans. Nabe se ka mumfo, nabe mumfo abe ede yenyela don, abo fo ede ma mais Keli n'a rien à voir dedans. Samade ebe na ne fe an ne de. Keli be mune nye Non, mais Keli, tu dois, toi, muso be moroku, mais Keli n'y pas là, quoi. C'est pas parce que, on me vidéo là des trucs comme ça, depuis qu'on est là, depuis nebe nanga, amenanga week-end, nanga, fenge ok, vraiment, a hunte, quoi. A hunte, imanana abi akei, comme Ali abi Kelibi akei, to comme na wallet, bile, frappé, muso d'autres, c'est qui akei, français, anti. Ega pratiquer, no la. Ne lega la sana ide. Mais saranga du kono la sana banga du do. Ede kama. Oube. Anye la sana héberger kalo joli. Kalo kononto. Plus de 9 mois. Plus de 9 mois. Voilà. Bon, auto muso jumembe kibe na mo héberger, il mo canapé. La sana il est là avec la semaine. Là, ça n'a pas de voilà. Ata kalama foi. To muso kake eku. Mugokana chuika. Ata kalama foi. Aga klaka adena bo adenga shamuru kono. Ko tigi la lozo samuru kono. Tujo wallahi billahi nema delika e francia. Voilà. Mais kelio ke lansana. Bale anem ay namede. La sana be ane. Ame la sana ta. La sana be kuma sa. Kelio ke lansana. Non te lansana ni etujo te nyondo. Ne pardonne. Et il y a comment faut ko aba a somo bedo. Anana orom na ka skile to ngo y a pas de problème. Ngo denga bo chambre kuno. Akara wa ubi make. La sana kalo kono te no te ya tubabu fe ya musomani nchemani te shinyoga. Voilà. La sana kalo kono te où y sens que sens la boire soko no kata sens blanc lo ya fe. Voilà. Au Kerawa au Maké. À Kera. La sala bagana dio. Toi, tu me mets son ok. Toi, tu me mets son ok. Merci. Toi, tu me mets ok. Allez, quand tu as visité la Toubabou, allez, Mousso, allez, toi, Mousso, il Mousso et Toubabou et Moura, quand tu as visité la, il m'a pas aïe. Wallah, Bila est à la barre reproché qu'il a. La barre reproché qu'il a. Eh, mais nega carte bloqué la chien joli qui libère nega bien chien joli. D'habitude, ne fais que la radromi ou les ça. Ouais. D'habitude, camarade de Bégan ou quoi. On a ou quoi. Samare. Ouais, d'habitude, ouais. Voilà. Et puis, ministre de Bégan allait et de quoi, ministre de garde corée. Abala, bien, abala, si.
Tchénebe Nantila. Ok, vas-y, il a comment faire, on continue. Ibaro, Ijoban, maintenant la sanata, la sanabada kuma malien. Maintenant la sanata, attends, mais tu gagnes la sanata. Voilà. Voilà, so, mec appelle la cime. Parce que mana kuma do bega kuma foya. Ibe boy ba témoin ke. E kalo kono tonge. Voilà so. Voilà ça. Ouais, Ouais, ça va comment tu dis? ouais, ça va. Ouais, nouvelle du même. Ouais, tranquille, voilà. Bon, avec moi malien dembe parce que be club là. Ouais. Parce que do bora mana kana. Mhm. La zo ye kalo joli gane faire. Bon, maintenant il fait une des voilà. Ne muso de la ka pie ki ka bo ka so. Non, konko mamina mino mamina. A Indiana film beduma voilà. Merci. A mina no ni motu ya foni écoute babu gentini kat cassette en tout est là là quoi voilà. Ça, il est là, là, ça non. Venez. Ah, mais quoi, ben, blap. Regarde là, ça là. Allez, fais coucou. Bonjour Léa. Voilà. Ok. Allez. Ouais. Là, ça non. Oui. Chico Bora, quand faut qu'on me soit Non. Ora ye bugol belame samade kumelina e global ya beme oro Ouais. Lasana Oui. ibi ga papier ko la sa bientôt ibi ga papier soro parce que ga 18 amena dafa bientôt là la kalo damano dans 3 mois. Voilà, dans 3 mois. Ouais. Mais ye kalo joli ke 9 ans. Keli de la ka fi ma koko. Non. Adela ka fi ma ese musokoroba do. Keli bamuso yɛrɛ n'i y'o ye fana o ma kɔrɔ comment keli bɛ kɔrɔ. Voilà, merci. Sigo bora k'a fɔ ko ne ye n ban maliyɛn muso la ko ka taa tugu tubabumuso kɔ. Mais o bɛ mun de tiɲɛ ale ma. Voilà, i tɛ jɛ bi yan. Ni namidenya tɛ ale ta ɲuman b'o la. Voilà. Hein? Voilà. Kuma min jɛ a fɔ pas pagate. Parce que Tijo a fait problème bɛ yɔrɔ min na quoi. Dɔw yɛrɛ tɛ mɔɔ ɲani fɛ quoi. Tiɲɛ don. N'u ye i ka couple ɲuman la dɔrɔn u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka tiɲɛ. O de kosɔn mɔɔ hali n'i kalanna quoi n'i ma ko lɔn a ma ɲi quoi. I m'a ye. Kalan ni ko lɔn fana tɛ kelen ye. I m'a ye. Tiɲɛ don. Ko lɔn tɛ kelen ye. Ouais. Vraiment ne kan tɛ ile ni maliyɛn tɔw tɛ ma mais keli kɔni mɔɔ ye bɔnna keli ma k'a fɔ keli y'a kɛ tan a y'a si tan ou bien keli musokɔrɔba de don a si t'a bɔnni ta walayi bilayi i n'a ti keli n'a ti bɛ kiti duniya yan nɔ a tɛ se kiyama ma walayi parce que a t'a kɛ mɔɔ la hali a t'a f'i ma hun walayi keli ye mɔɔ ye ko finman de a ye mɔɔ ye ko a ye Tijo le kɔ i kɛra Guinéen di o i kɛra Malien di i kɛra Ivoirien di Africain susu ni keleya ye Tijo kɔ a b'i minɛ komi Tijo yɛrɛ ka ni fa kelen ba kelen walayi bilayi n ko ne yɛrɛ tun bɛ hali pisi min bɛ ne kun keli l'a ta ɲɛ o abonnement pisi ale l'a ta ɲɛ n bɔra jɛ. I ka téléphone abonnement o fɔ dɛ mɔgɔ k'a mɛn.
abonnement mais ben pour hanté kedi la tanya Voilà. et puis aya tanya premier appel limité tout est ay to malo limité tout est même tu mets à école là mais jouer que YouTube pour nous faire là voilà ya facture pour me à tiaku mois de la faut 50 et quel ayɛrɛ bɛ facture calculer a b'a bila ma a b'a fɔ ko lasini ko à la prochaine fois ko n tɛna abonnement tali ɲɛ ko tu te démètres kalo bɛ sa fana n b'a wele dɔrɔn a b'a fɔ ko numɛ moi je m'en fous hein ko fais gaffe c'est tout walayi bilayi mɔgɔ min b'o tiɲɛ mɔgɔ min b'o tiɲɛ walayi bilayi ni mɔgɔ min non ça fait ne yɛrɛ a kuma lamɛn sisan i m'a ye sinon ne tɛ deli ka direct la gbɔ mais n delila n ka vocal min ye dɔrɔn ko siko le parce que siko manamanakan fɔla le quoi n y'a lamɛn dɔrɔn ko mais keli na rien à voir dedans hein a bɛ muso dɔ bila ko rɔ a mako tɛ foyi foyi hein ni keli bɛ tile n'i ma f'a ma ko bonjour a t'a f'i ma bonjour parce que a tɛ hakɛ fɛ hein ka taa bɔ a muso ma ten i ni ala Voilà. ma foyi la mais ala bɛ kiti tɛ dɛ walayi i ye keli sen don Ala bɛ kiti kɛ dɛ, wallahi bilahi. walayi i ye keli sen don maliko kelen na hun mais ala bɛ kiti tɛ walayi Ala bɛ kiti kɛ. hali Ala ka ne jɛ ka yɛrɛ d'a ma. ma yɔrɔ lɔn foyi foyi keli bɛ taa tolo na fansi a n'a la famille a bɛ ne bila a kɔ keli bɛ taa fansi a bɛ ne bila a kɔ han mais ka bɔ a muso ma ten a ma kili a ma fiya non vraiment a ko yɛrɛ ye ne découragé su in nɔ ka tɛmɛ quoi walayi a ye n découragé vrai mais ala bɛ Lasana, kiti tɛ diɲɛlatigɛ ko o ko n'i ma sa, ne Jɔnni ma sa, ko bɛɛ juru b'i la. o tiɲɛ le de so An ka jɛ ka di Ala ma. An ka jɛ ka di Ala ma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N bɛna Tapisi ta quoi. voilà merci beaucoup et il a kuma la tɛtɛ argument bi Allahu akbar. Allahu akbar. Ala ka a ɲɛ ka d'a ma. Wa Lasana tun bɛ fɛ ka kuma.